Meritabi bahasa ngagai semua bola kita di seluruhan bergelengau kami ba Aiban. Dibaca terus hari studio BRTM Kuching Aiban Sarito hari 5 29 hari bulan 8 2025 bergelengau aku Kelvin Dian. Kita ingin buka Aiban ngau berita tu. Sarawak ngerapit ke agi kerjasama strategi kau Pulau Pinang berpengawak negap ke pejalai setua kau ekosistem industri semikonduktor benua kelebih agi bak sektor elektrik kau elektronik. Sapi Premier Dato' Amal Awang Tengah Haliasan mada kerjasama antara dua bengkah benua hari ini berkongsi ke Pengelandik oleh nyungka julu arti Malaysia tidak jadi hub teknologi tinggi serantau. Yang mana dua bengkah menua tu numpung ngagai pengawak nyukung semua pejalai stok semikonduktor yang kaum pemansiak ngau pemansang R&D pemansang bakat ngau infrastruktur sukung. Yang mana Pulau Pinang udah bisi mayo company global ba industri tu. Lalu Sarawak bisi company bukai ti oleh nyukung semua pejalai stok pada dalam semikonduktor. Dato' Ama Awang Tengah Kemegap Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke pukuk masuk ke Jakut tu udah terjadi ke Forum Pelaburan Semikonduktor Sarawak di Pulau Pinang. Yang mana Upis Menteri menung cakah nyungkak pemansang Sarawak jadi hub meranak ke pukuk buat teknologi ngau semikonduktor setipak ngau strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030. Lalu Sarawak komited gemansang ke ekosistem semikonduktor ti bersepadu serta tegap hari ti merit tumpu ngagai pengawak ti merit besai penatai pemisi bakal ngagai chip semikonduktor compound mungkus ngau menua aleng uji ke pemaduk maju. Ngenam perkara bukai Dato' Amal Awang Tengah, Madaka Sarawak keras dekat negap ke dagang mit ngau jalan pemesai tau ke PKS ngambil oleh rembus bak market dunia. Tonyeng kaum mengatur pengawak pemandang ngelaku serta masuk bak platform dagang antarabangsa. Pengawaknya setipa ngau pengawak PKS terjadi tiang penyukung ekonomi menua tik mantuk ngagai pemansut hasil dalam menua kasar taka KDNK serta muka peluang gawa. Ya bisi benda pengarap produk PKS Sarawak megak oleh rembus bak market dunia anti digagak ngau kualiti tinggi ngau strategi marketing tik betul. Ya masuk ke Jakut tu maya pengawak berjadi ke showcase usahawan Sarawak 2025 di Pulau Pinang. Dato' Amal Awang Tengah madah ke Pulau Pinang jadi hub meranak ke pukuk ngau dagang antarabangsa, TBC kaul logistik, timanah serta kerjasama tirat ngau Sarawak dikarap oleh muka mayuh agi peluang bak sektor beranak ke pukuk, dagang ngau dagang temuai. Siti agi projek jambatan di Sadang Tembu dalam agi tidak merik mayuh penguntung gagai rakyat menua tu. Jambatan Batang Kemenah di sebawah Bintulu di Sadang Tembu sebedar hari Krismas tahun tu. Menteri Industri Pemakai, Komuniti ngau Pemansang Wilayah, Dato' Sri Dr. Stephen Rudy Utong, madah ke projeknya Siti Ari Infrastruktur, kebeguna bendar, tidak negap ke agi Jalai Alun, tiba sambung ke Bintulu sebawah ngau kandang menua ulu. Jembatan panjai 2.3 kilometernya, mengadakannya di penyungkap pemansang di sebawah tidak ke muka mayuh peluang ekonomi ngau ramah ngagai peranak penuanya. For your information, this bridge is started its construction 2019, and then because of a problem during COVID, we need to relook at it now. It's near completion about 81%, and I was given to understand it will be able to be motorable by before Christmas this year. So it is something that is a gift for the people in Kemenah. Yang masuk ke Jakut tu ngagai media pengudah pengerami nyambung jembatan Kemenah di sebawah. Penyampau indai nusu ke anak di Malaysia nak ke dia tu nerima sambut kecukup mana. Sapit Menteri Pengerai Dato' Lukanisman Awang Sauni madah berpelasar ke Pansiat Pengerai ngau Mobility Nasional 2022 tikasnya ni ke Aris Mina 14.4% pada tahun 2009 ngagai 74.1% pada tahun 2024.
Yang mana perintah udah berjalai ke, mayuh macam inisiatif dikena nyukung bala indai, nusu ke anak sidak, tok nyeng kaum, inisiatif Sepita Mesra Anamit. Naka kediatu 128 hari 137 buah sepita perintah udah mujur buliah pengakun nyadi Sepita Mesra Anamit. Ungkut sepita pribit semina 31 buah sepita aja udah buliah kelala tu. Dato' Lukanisman nyemeta, madah ke pengawak nusu tusu indai, ukas mina nyamin pengerai Anamit ngau indai, tang megak meri pangkak ngagai pengelantang rampak menua dengan cara ngurang ke pengawak ngena butuh plastik ngau perengka tiru. Pengawaknya setipak ngau agenda juluk pemansang lestari SDG tidak persetuju barenggat tunya. Yang mana bunyinya berpengerami nyambut minggu penyusuan susu ibu sedunia 2025 renggat nasional di Kuching. Teks jakuk ia dibaca Sapit Ketuai, Direktur Pengerai Mansia Mayuh, Dato' Ismuni Bohari. Pengawak dikenal Nariat Ati Nembia, rindu ke bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM, berguna benar kena ngada ke pengerja pengawak, tinggembuan pengelandik ke uliah mantu ngagak inovasi baru. Menteri Pelajar Inovasi ngau Pemansang Bakat, Dato' Sri Lawrence Sangkah Wiing madah ke program Discover Petronas A-School Siti hari inisiatif Tistipa ngau Langgur Pemansang Pelajar Malaysia 2013-2025 tinggal berat ke pelajar STEM berperingkat sekolah. Yang madah Sarawak mega numpu ngagai pemansang pelajar ngau modal mensia dikena menua tu nyapai status menua ti besai penatai pemisi lebuh datai ba tahun 2030 ila. Tungujung ke upis menteri ia udah diberi tangku pengawak ngemansang ke bakat ngau modal mensia ti inovatif jemaah ila. It also supports the post-COVID-19 Development Strategy 2030, PCDS 2030. Which focuses on socio-economic transformation, human capital development, knowledge and digital economy, and technology as the foundation for sustainable growth. Yang masa kejaku tu maya berjadi ke program Discover Petronas SQ by SNK Kampung Nangka Sibu. Berbagannya Vice Presiden Kanan SLNG Dagang Gas Kau Maritim Petronas Abang Yusuf Abang Putih madah ke program ke sekali tu diguluk 250 ikut nembia hari 6 buah sekolah di Sibu. Bala nembia diberi peluang kau masuk mayuh macam aktiviti serta diberi penerang pasar industri kuasa minyak ngau gas. Pemujur ke benar basiku-siku nembia, ukas minat disukat ngana sertifikat ngau pemujur akademik aja, tambaga babudi bahasa ngau ulah ti dikebuan sida. Ngemerat ke perkaranya Sapit Direktur Kanan Kluster Pemansang, kurikulum ngau program TVET bagi pelajar ngau latih teknikal vocational, Dato' Shah Jahan Asnakuti, madah ke budi bahasa jadi batang pemun tentu ke maruah siku-siku orang, tajapan sida mujur dalam bidang pelajar. Nya alai yang ngelalau, bala nembiak ngambil seluruhan, ngenang jasa apa indai serta pengajar, tinya diperangsang dikena nguliah ke pemujur. Yang masa kejaku tu, bab pengambil graduation Sijil Vocational Malaysia SVM, kohort 2023, College Vocational Matang 2025 di Kuching pagi tadi. BC 270 ikut nembiak, hari 10 bengkah program, nerima SVM sida empu, lalu dekat nampung pelajar, ngagai renggat Diploma Vocational Malaysia. Yang madah pemujur nembia kemaya hari tu, baga Asia hari suku ngapa indai, ngau didikasi bala pengajar, tiudah ngembiang sidak berengkah hari tanika nyentuk ngagai renggat vocational. Upis Orang Indo ngau Ruang Bilik Sarawak JKWS cakah berjalai ke mayuh bengkah program. Dia kena ngangkat ke pemerti hati mensia mayuh berkawal ngau isu pengelikun orang Indo Anamit ngau Ruang Bilik. Kepemaduk baru ianya kos pengelikun orang Indo ngau Ruang Bilik serta kos literasi anti-scam udah diatur di Miri tidak pasuk 100 ikut orang. Hari peranak menuanya agensi perintah ngau gerempung ukai di kuasa perintah.
Lebuh berjaku berjadi ke kusnya. Sapit Menteri Pemansang Orang Induk, Nambi Amit, ngau pengelantang komuniti, Datuk Rosi Yunus, mantai ke pengirau hati ia, berkawa ngau kes kena kacau seksual, majak nambah. Tika statistik, Polis Diraja Malaysia, bisi 788 kes kena kacau seksual direkodkan di Malaysia bertahun sitinyin tadi. Penyampaunya bisi nambah, anti dibanding ngau 522 kes bertahun 2023. Kelimpah harinya, kes nipu dengan online mega antara isu ramah tinggi rau ke hati laban oleh ngeruga pengelantang ruang bilik. Naka ujung tahun 2024, bisi 35,368 kes nipu ngau jenayah komersial direkodkan di Serata Menua, tim mungkur pengerugi semak 1.6 bilion ringgit. Nya alai yang minta semua orang bergempung mutar ke isunya lalu program ngangkat ke pemerhati hati diatur ngau suah lagi. Berbangannya Datuk Rosi Rambau berjadi ke Pengerami Anugerah Perkhidmatan Cemerlang UPIS Pelajar Pelilih Menua PPD Subis meri pengagar hati ngagai bala pengajar dibantu ngemansang ke menua. Yang mana pengajar UKAS minat ngajar bala nembia tak megak berjalai ke tanggung pengawak nampak ulah, nampak identiti serta ngirik ulah di mana bak raban nembia rebak baru. Pengajar megaknya di ketuai, mentor ngah ejen, ubah ungkup rebak dudi. Nya alai jasa bala pengajar, ngah pengerja pengawal pelajar, natau di kemeli, laban bantu sidak meri empas di besai, bah pengawal niri, negi ke menua bangsa Jamahila. Penglihat hati ngah pengerasing raban pengajar mega, yang diteras pemansang muda Malaysia Mayu, setipak ngah aspiration Malaysia Badani. Bah pengeraminya BC 96 ikut pengerja pengawal, PPD Subis nerima anugerah perkhidmatan cemerlang sidak empu. Pekit lumba ngau main jadi pelasa dikenang ngirik budaya lumba ngau main banambiak sekolah. Sapit Menteri Pembansang Orang Induk Nambi Amit ngau pengelantang komuniti Datuk Muhammad Razi Sitan madah meri penerang kebakannya patut diterus ke serta dipercalai ke ngau manah agi ngambil oleh ngadah ke atlet tinyulut. Kau yang pekir bakat tu mega, nyukat penguliah nembia, bersemengkih balumba ngau main, serta oleh nampak pengarap diri, nampak kreativiti, kau innovation bak nembia. Elemen tu berguna benar, dia kena ngelala penguliah berfikir, kena ngadaka, nembia kenyuluk, ngau ulah di mana. Bahkan nembia sekolah mega patut diangkat, ngambil oleh nyuluk barengkat lumba ngau main menua ngau antarabangsa. Nyalai sukong ngau komitmen ditegap area Paindai ngau pengajar mega berguna dikenal nempa pengarap hati bala nembia. Yaman sekejakunya rambau berjadi ke pekit lumba ngau main nitiang tahun sekolah SK Supa di Betuang. Beritanya tadi ngujung ke berita aiban kelemah itu Malaysia Badani Rakyat disantuni. Ngau tu aku Kevin Dian madah Kediri mupuak lolo. Palia lepa-lepu pelanduk bersaya kau terkura kena tipu. Palia lepa-lepu pelanduk bersaya kau terkura kena tipu. Palia lepa-lepu, palia lepa-lepu. Ae jawang dayang bintang terengkah di kerangan renjan, ambun belayar midang air beradu ngejang dayang bintang terkesai gak bungai lalang terkebu daun ke